and that day and that tea for more motion in that day, and the red nutty and a motion me. What would do a video Edia to one Miss for a video in the day, Fatuha ya in ye, and head you be dear unti, no one share it, if anything, would you over for our cosoro. Ye ba she dwuma di ase no wa wo hwe me no ye di ka bom pa ye ma otumfo nyame se abi de be bia no se be ye ajo be bibia kwa Nyankopon sa nima enye ye wa wo to wo so se Nyankopon ni ho bia no unim de wo ye nyame wo ho na tumi so ye den e wo ho na nde renati me ba ya che me ba ye be se cs ni nde ya na me san free Nigeria ye den e san ba ye wo hwe kra me passport na me no ene kita me free Nigeria ba ya che and that day, the entire Masana Banisa Mahusa there, tearful be moon up of farm, brofu be moon, a pictures in normal Eddie that man for Nina and Trop. Baby can't shoot muddy as no. They may bap at your bomb pire and shen a man when saying a no. And that day one woman who say we dear then I shall see it until now, but tell it to me. What your own family no man quite tea, they may be catch you answer. Everybody can bomb pire say that and 2 red 92 minutes do to me answer. Name your horn jinky on you shisho jusha ye, name your horn jinky on you jusha ye. Ye be ye, will be your worship in that day, money ye dear day, and shall see. Yes, you need scar drone yet, then yes, I can't wash one of my 9 years own for a cab you. Well, worship me, mammy, now but Trinity me, and that I can't be known to a who see a cat am known, and that I will see. The only better than a ducra na yet. Wa wade, ye, wa was so my what Tom I and yet then. Yan Tom Mauno, and yashi. Yes, so to what to what dear so. What to honor ma, what to what dear so. Utimi. Wa was me no team if I'm a number, me no man in a head, the discrimination I had a air coebano. Oba the Tommy Ankasa. En kase ba bia wo ko ye no e bia wo wan ko tumi pa no me phones no gu hoyi wo frɛ me amia na me no be kasa enya akola bia adwuma wi ayeye no tie me enya fita adwuma wo be hu obi ti sɛ me sɛ na wanya gidi ahu mi wo be kɔ no na wan ko tumi pa no wa ko tumi pa bonini wo tu sika gu wo ba me yere ne me mba e wo fie unni sika wo si aduro nye e kwan no sika na wo de be ba no eno na ya asɛm no Ubeko baby as if 100 million, 500 million, 300 billion, Nedi and Diabla. Who will be Anka Okoye, Bissan? Ah, I will be a veteran and Chanson and Metui, no be a veteran or the Jim Mano. I obey, Sandy Pana, Vienna, Unia di man, Okoy across Uncle Tulipano. The so almost will be send them nominal. Send the man and no send them on your winning. Tisebia whom say, I will buy a crown now coin upon one cotono. Say one who nipan no sells on a cinema and Ujidive no nyae. Brava to me, over to me, and name money now fear. Me say Boahon 3.5. Basic Jumano, you want who do difference. 3.5 for crown maker, you will be one more when you're dying. Would need what dear Fleming, never how a 2 name. Say, I may per se meet my boa. Ada, Miss Boao. Nese wiase no num san wo hora oni mpanufo na yeden etunfo didi na wiase na ewo hono mo no wiase na ewo hono mo no enya di hyenhyem bia na yesika kokko wo be hu obi hyiren no odi hwemia na wo hu mi no enya obi bia eye mia mi nie wo ba ba to mi ankasa enya akwala na makasa efi enya fita adwuma na meye na maka tro se wa wo hwe mi no yeden wo frɛ me makora be ne wo be kasa ya bi mia na me no be kasa hwe mi yie na nde entrofo adoso obi wo ko di mfonyi bi na eba oba kuru bedwone red na tuku na oba se na me ye manfo no wa wo scheme no mu a e na manfo be de omo de ekọ no we nye ayifo e black man fo nko na me ewo ma yimu me mfam brofo ntronti no obi kofa bronyini bi ne noma bi akofa e di pictures bi ni ska bi me nye sa de no e na ndakura me ba mamba se me be yense nkyere ne Ghana fo mo pense nkyere no dodo red night wa unimi no unimi dada wa wo penyensen wa ware ache nyensen ti kurama wani nji wa ware passport wi a ye ka wakwa brochiri se gu benya visa na so benya e bibia konde no enti wunya sa ade no e di enti a bibi wo ho
yesi den bibi wo ho wiase no kura no wo koso no unu obi free one more than one father no ne ba no koso no eye wo sister no ba ne ya no ka say easy oto wa de so ma me papa red nut to me de odo wo ha be dana ma me wo dana wada yesi nsu be bo de na ni bi no red nut to me sa na tie nsu fa bo fa nsu timi nya bo hwe tu anamo pa na bra se wa bie adwuma bi na apese adwuma no nkoso wa bie adwuma bi wo pese adwuma no nkoso tu anamo na bra o ba pe abro no ma bi se ya bra anase osika na opese entu a esika no wan se mo we ade we ya me de agu abro no ma we hoyi mo we ye kan ya ba ku bia wo mba 200 billion mo ba ko no enti se mo kunku be ayukura na yesen eno anse abro no ma na be ma komande no wo so ba me ndidi ma komendo na bla wo obi opa aduane dia wunya sika wo obi opa aduane na wunya sika o ba pa abro no ma fita wunya bi untimi kita so mba o ba be nya bi wa ato na bo aho misi sika juma no ye uma hodo difference be na make a cho se bo aho 3.5 ene abro no ma fita ba ako na bo aho na bra en na se ope assembly ku na asantia frame me number na da o me WhatsApp live so no we o frame ya me ana be hu me ana me de me ka ba bi shia o aba be fa o esan de wa ba fie o ba me ni body guys me use body guys o be ko ba bi na body guys en trontinu ofa body guy enya ahimfie o ba me tempo wa enya ahimfie makofa body guys na ya body efo aba bi go o me nyesa adwuma no just call my number frame me pick me nya sofo ena me nya mala me se me ye de me red nutty mitumi no efri Nigeria etumi ne kita makora na makasa oba makora na be yeden omo obeko mo nyina anse nkora na hwe wo be hu nipa na obeko o de no ma bia keta na nim no de bibia penti obeko no na kora na wo no okoye kora na ekosi usen na so mo sa dim fonyi bia ba na hu se fonyi ne be simpem hu nipa ne kasa nko na osa tie imagine wa wo ho no bi se unu bi se ntin bisa unu bi se nti asemu America no eye no kora na nya no kora wa so ye badwen ba fasuni na fato dwene ho sesi ana frame se asema America ne to na mitwa ama me konkonsanin tro wiase na ekonba bi ekonye se unu sika unyo bia benye sika bia na yesika ena me de meka cho se ade bia no bonyo bata ho o frame ya meka chiro e se ya se si ba bia chechira abo no ho na ye den yes ye den esane no untimi ko sane ko kuma me dan yachi ti se me dan yachi wono ma na ba ye den enti hu se me boa wa ese wo so ye den oboa me da che senti ene edidi a ye gya yamba bi nti a me se me gbe me no kasa kwan ko su gusu ye den ba utie me no kasa nyina no ye se adepa ene ye den efre no ho ana se eton no ho ebedi ne ho adanse wa ma boa no di me ho adanse chiro bi wa o yonko unua bi akoka brochiri wonte ne nka ana wa kuduru okura green people na se den na so obenya o de beba yi onni bi no wo de frɛ me se wo kwa ko bi ono se wonya o visa ma ana o passport picture kwa ma woni pa na dada wa di usikadi fa red nutty to me red nutty number no se red nutty asem si ne wo ho se metima bo wa na se mitimi mbo wa se yisikasem yisikasem edi eni sika once le uni sikantino otete wa wo hwe me no wo na America no ende udi adanse bi achi a okoye no nde otete fie kura wuntimi woni nam ena wo boroka e kan me no okoya na se obaye obi a wo to nso mo se obi so me mu na twa me firi no nipa ni sa ni pia wo hye nso mu maame red nutty wa woni minimi akraketo akra no me se me wo infa me wo sampa road me change man no en samfa yesi entunta so mfa ya no mfa da bi yensuro nyame sansuro nipa dasani nyankopon wo ho tu anamo ne bra na nyagidie na tu anamo ne bra ne behwe red nutty me so ba say ya hwe
once a man for bejo mo de ekọ obi a na ebe de ne de ekọ no to watch ye den woto wa egidi an ma me papa wa bi store bi obi wo no ma otimi ko jebosia no de ye adwuma no husu obi wo beton ade be chi no anase anamre biduru no sika na wo kan no husu ni nyina no eye normal bi eye de ekutia wa brabo no obi wo beda na sunsum ne wo da no san no ma no nyina kora na ma wo nya kunu papa ebu okora na wo onyem kora na timo onye se esei ese nyonko na ya ware onipa tusu mienu susuma ware no onipa dasani so aware ti de na be yi se wa ware na be de ebe yi ma me wo china penyensa ya unya nyensa ntina ma okuna kofa fofora kan ho wa ho fentina wiase so de se susum ware wa unya kunu papa manfo be ware o minimum obi a ne mba ya be 100 obi a ne papa adenti o se ade ne ye no ye ne de eye o de udi eye de achi a ma me o ba hwero onoma bi me free okwanto mo beduru ya na ese aja o manfo be bisa me senti nkofo ye o mo ba TV so de o mo pictures ne o mo yi e ba mo nim se red night me na me yes ade no e de manfo e de eye den e di sa ku we ba Ghana first e free Nigeria ba me CCS ni o mo ne o me bisa me senti ano so ye no kora na me se nya no kore wo hwe me krofo yi a omo ye den omo ye Ghana fo ne Nigeria fo ne ayifo ne wo enye mbrofo no me ba bia me ye me mbrofo na no me ko no de hono de na yeko bompa ye kese no etumi akese no hono ne asofofo akuku damfo ye hia se wo hwe kotu ya me hia hu se osofo papa osofo bi na maboa na ono so atokotu ya ama me anda ma hye me mba se me ba be hye batakari ne no makata mo no ma yokunta no bi aka se esi da bi menye sankofo ni bi ma me tu ana mo pa enya de hyenhye bia na esika kokko na nya wiase no so nye dua bia na obetima foro do musoro wo hwe aboa ya se na aboa ya peda ni mu a eden no ma me so ba aboa we se na aboa we ejira mani mu a wo hwe mi entiam ka sa de be den bodon bonne wota wo se aboa ni ho nyina afita hwe na ni no wo hwe na ni ade tuntum ho oba meboa wo so oba meboa wo ma me oba na mitimi mboa wa meka cho so fo sika ko esem wo yire ne mma wo fie sana wo so wo nyire mbende kanti kwa wadane untimi enkohwe wo yire ne mba fami number no frame se wako ba bi no bia yo sana na enyame me ready na timi nyosa me yosa agye me ne me nyame wate agye ene me ne nyame tu anamo fami number no frame edie ne hia o se wo ko school a wan pass se wo pe bibi a wan fa se be ma bi woni be ma bi abobra na be ma no pese wonya de wo yu sansi fami number no ne frame so no bi pire na sase ho opani me se fami number no uniska wo se de adru nye be wo ska wo be se adru ye adru den adru ye obi wo be ka se me se kwan no ye den ewa e kwan no nye den enwa ewo ha ya wo an fa wo kumase tamale me se agona so eduru fo kura de me nkrofo agona so eduru takura de fo mo takura de togu ne fafo no sami nkrofo nyankopon bo mu nyina nyankopon wa wo ba na anu ya wo ba ko yi na memma waduma so nya den enkoso mpanifo ma mo ye den mo de maduma be hye me sese maduma nkoso no ndan su beto enden su beto ye won su tobire mu a ye wo inu su to ahu se wa haba no ebe fifiri mu no ka wakuma tu yam wa se wa sore so a wo de ba be hye hai wo yila wa ba bi jibi akoi bende manko ma manya dan manfa oye ni bi amba enye ni san kama yi a kire mo oye no ama beje a modi ye mo adwuma ne koso no mundi hu adanse ye ese ye obi wo no obi bua na opese obekire ne yonko eno de oye sa na we baifo uhu so yonko koso na ye ya we baifo wa wo ti won wo sa de na jai ese wi aso so yo mo yonko antwa ko na untwa du amo yonko anye yi a wo so nye de unye yi nse wi ase no ebi ebetima na mo yonko no so na wa kosoro ebetima na so na wa kosoro enti anka se de obi da ye untino sana enyi na tie esation wo kura na nyepe
se utie me fa me number no na mo obi ni tu anamo ne bra me se sika sem se awo sem e problem ben obi adada o se wanya police case ye twa ya ntwe case no kura bi enya wa so ye de ato so fa me number no ma me si jai su unni sika kura fa me number no na frɛ me se unni sika kura na fa me number na frɛ me boan ho na me se boan ho na ye de kina no pa sim o frɛ me se na me ba o ana se lord me ba o na wo yin fa ma cho se me Sampa road me wo yin fa Sampa road ni ba bia me wo Sampa road tu anamo pa o ba ma mi anksa na ma be hia o me de ka ba be hia o e wo kwan so ba bia wo bia frɛ me direct o ma ba be gina u be si wo u be si a me ana me san fa ko o ba na me to me nya adwuma no o ba na hu se body guys e wo ho amasa je adwuma ne ye enye ahimfie ni makofa body guys ma yefofo a mo wo me chia mo di muti abehya nyina me chia chia mo wa wo hwe me nda na dui wa wo hwe me nda wie me chia chia mo nyina wa na boa a wonim se red nut de ni tumi anase ne aseda de ye mfa ndi de wa wonim ese na ye ka no obi boa wa eso so yere odi na aseda bra kanka game boys kanka game boys ehu obi nkwan emma wani mbere nyamembre ne mbre pa ende nyamembre na aso se nde me red nut me boa wa wo hwe me wo na me ka no wa wo hwe me no endum tv no tie me ese ye o sori waka o ti wono ma o ti wade so o sori so a wo be ma wo be so nya oba wo be oba e den ya ba de ese be ma na be hwe no e na oba so want to oba so wonya wonya wadun so be peska be ma tambia be ma so be brofo so oba nya sike ye be ma nya sike ye ntitu ano oba na oba so de ne se oba ye den wo be nya wo ana wo be ware obi wono ma aware e di ntia se tumi ene ne dan ntimu aware ne nya den eye basabasa red nati wo ba me nchen a se sa nro ma no eye kitekite e ma me wo ba nkora bebre e na hyemase a me bo wo obi e wa bi adwuma obi wa ko no obi wa adwuma mo doni ne ye adwuma na ono na adwen no obetu nipa no be ono na adwen ne kita no a wo de ye adwuma na adwen no so enti nipa no ye de andi bere no hu se ono nipa ne hye bere na nya de enya pe adwuma wi so aye na nya fita adwuma enye mesi adwuma enya contractor work na makasa me kire o ba o ma ba betumi ya konkotoju akonya kupa ni mabisa nya me se nyame opani a waba mi nchen se de obeye ebeye ya na se enye yie akopon be kasa mpanifo be kasa ana mpanifo kasa mi se obetwa kotini wanya ntwa opiutu nya de enka ho me se de opiutu enka ho oba na yebisa mpanifo se de ebeye no ebeye yie na se enye yie a de se be dan obi bi asan de ama wa san dan wachi ka oboy nyina mesa dan ama oba asema meka ye obetumi dan mu asana mesa ka akiro ye company fo na nima asana mesa ka akiro mintunta su mfama no nya dan emfa ana me chose sika dwuma no yuma hodo different obi be fra wa bisa na na osesen me say e 3.5 be 3.5 na chinu yuma hodo difference e wo honom tu ana mopa obi be ka say ai what is obi won wan say 40 million 50 million 100 million eno na ya de pano obi tua contation fee and fee enkosi aga odo ya de kwa koma sofo bi mu ko ezi bi mu abase omuyi numbers omuyi sika ni nyina ne entoro be me a wo hwe me nya sofo red na ti wa woni me wo person mi old video no so mo be hwe eno so be bam akomi old video no be hwe me obi anka se me ye sofo me nya sofo na mabua na watoku to abrema ndamahye a wo hwe mi se utie mi
metuma ka se na adwuma na makoya me ba wohwe me wo hwe passport ni no me egu mi nchen na adwuma na makoya me ba no opani umpewe opede o mama beti na o mo nchen o mo dikam yi embrofo videos ni embrofo kai na o mo de sa eno na mo pe ko kwa ko tu sika kuna wie no achire no na wo de eden wo di su ni ba se red night me mbo me de me ye ba time me tumi na me yusu no ye ba time yesi akura twa akura ni gu ona so a akura ni gu na so a ye den ye pepa ye ntwa me no kasa nyina manfo frɛ me opani tu ana moma me fa me number ne fa mo obi fa me number ne ye den fa mo obi ero opani aja me gusu a me ye wa uduma no eni tino embrepa no san frɛ me miti afidi anuma me kasa ntino embrepa no san frɛ me wate aha bibia be yi wate aha okay bye yesi na ka na adwuma pa ne frɛ no ho eguso ye obi kura adwuma a o ma ba no na me ka kire no nipa me ko no wo na afrɛ me no se na adwuma no yeguso oba me ye wodi ama o mpewe o peden se nipa no nka o te ne nka o se mpanufo adwuma me nya nkwara adwuma wa ha oba beto me nyusu body guard so wabin tumi ne kita we kitawo enya agro na ebedi no wa ha wani abere se obeba abra meboa wo ba so oba bo hu se me yere ne memba e wo fie saa wo sika no enye sika bi ama me ha o de na se oba kita white one say ya ma bo ani de ndidi da obeba no aka be 3 days e na obeba Chadi na dia be china be ba mendidi oba bro no manu timi kitamba oba ebe ye den ebe nya bi wo ha e dia mawo e dodo obedi no usika na ebe ba me say dodo obedi bia no mo ba ku say e yes 500 million umpewe opede mame ope o ma o de e fence sambrofui pictures no mo ti akire mo kasa nhu nipa na nim na wa pede ofika akoma na akire no wo be frɛ me a wo se an wo ko asimasi wo ko onyefa si na akoto me pesa complain no utie me but ayi cameraman and then member say me be here dem me be yansa nkyerene Ghana form aba no bebere na pensa nkyerene but sana wo do ka ni free ba bi ton e ba sampa rudi sese na wate me kan wo bai wiase no sana ma bo obi a wo ne wa ba no odu adwuma wo so di atuma ni no meye wo adwuma no saa ma wo me mo fa camera be si mi so na masan ko ye wo adwuma ma na wo adwuma sai usu di mi ho adanse ye pa se na wo bai no me kita mi sam sika e de ma wo be me cho se wiase no unya sika so a ana se wo ye adwuma pa bi e usam wo ba me ho no na me boa wa bi e usam emma wo yonko no yonko da no da sende uye obi papa da chi obi di be ye oba ha enti you obi di eye mi fi kwan so ba ye no o tie me masa sky me se me de ma cameraman wono nkwara mo doso we ye de iska men ba se me be yisika we mi yi mi aka se me boto me de ma cameraman me de ma fa wono nkwara no momfa nya den emfanto bibindi ana momfanto fuwe egu mu ka mu na mo so mo kwa mo bompa ya na ma bompa ya ni bi ama me ese wiase no obi boa wa na so wa ye den wa boa ni bi enka nche me se bi ase ya na sese enti no nko obedi ese wiase wonu nsa wo horo so a woni mpanifo na ye de etu nsa oba me se uto abo we bi se ba se oyonko bi agi usika edi akoba bia wadada o do ka ko mo bi se on ton ma o ka no ko di adwane so obi adada wa chi musa agi usika abra nipa no se na onya agide ko nipa no kwa no wan ko ye de akoto nipa no na nipa na sana dada o asa ko pekesi bi ama no ma me ka wakoma tu yam and then I was share me na me ne san krofo no nyina nyepe yenye den yenye pe
entinu tuanamo se wo a wo hwe me sisi na obo ye den o beto so afa no ma no ne frame me bisa me se na opanyi lord na wo sisen na ma cho se me sisi na wo frame ya me na me picket course abia nya adwuma na tumi ni kita me be me won kwara wo no ma ja yesi mpanifo no ba akra na be ka cho se ni se na mpanifo kan aye o me se saska we nyine so me se mo nya den mo nji bi nkan wo na mo fa nya den se se na mo ba no me mamba se me be ye den me be ye sankyerene a kire obi Ghana for mo pensankyerene mamba se me be ye sankyerene opanyini me se mo nya den mo nji na mo so mo nya den mo fa nto bibi nya den emfa ngu mo ka mu na mo nya den mo fa nko ese mo ene ye ka se wiase no so mu so yonko koso a oso bompa ye ma yonko no na wodi aye den aye yie obi be ka se na obi ti office obi anya sika be onya sika na ho ba mbokra no wanye de wampebi sika ne ye se ye hye no afi na obepe ho ba mbo ade ntia obi ti minya sika kono watutu ere ato ho o se wa gbo ho ban na ora bi se wa bo so tumi hu no ban etu no de oho na hu mu so ne bisa ho oso ya banga juma nti umpa ho bambo asofo fo kra ye yo mo ye no mu wo ho no mo no bibiri na ye den ebeje ho bambo ebeje no ma kwhya asori ase se na asori be yeye na ndodo se nkwan na ndodo nya den ense nkwan nti tu anamo ne bra tu anamo pa tu anamo den pa na wiase ne enamdua so ena homa ye den sa ena homa hu soro enamdua so na homa ye den ehu soro tu anamo ne bra red nati inshallah nyame di muti wani mu ye den engu ase bosia kura bo na bra ne se bosia bo na bra se ya de se nipa no kura ne na eba no obetima di wachi aba do ne nipa no bra but de me kira se no eno no ewu mu no eno de oni akanso ayetimi nyema wo ese oba ese ndo ebo detri but 3.5 sika na de enye sika bia o frame ya meka akire 3.5 de no eno de o frame ya mekire sika obenya enna dabia de no ne dabia de ne de bia ne ayino eno no oba na oni akanso de a menyema wo wadamfo bi wa akanso a obetima agina obetima agina akanso mba oba yewia na odi sika na akoye den sika we ya wahunu man ba se me beyi we me de my friend say cameraman ne nkwala omo wo akiri omo ba be hwe the red net 2 mini ye no sam papa no so no obi anim Abidjan road obi wo no be frame aka che no say pan ne ye den ewa pan no wa kwantete akwa ye musuo ukọ enfa no ukọ ekosi say wo be kona bodyguard san kuwo me nya bodyguard say adwuma o frame na nyame na me peke ko na ana oba na wa metomi a san o ba so me to fence wall o kono ma to fence wall adwane ese o yanya ye onya mia wa uni bibia obeka me bo wa o ko so wan kan ko tu nipa no wa wo ko no o ko na ko tu bodyguards and boys o ko na wa hu nipa no etisen o ko hu nipa no o san ko mo bodyguards an guo ndi de no se nipa no betima aboa o ontimi mboa o oba ese ya bia ena kameye den oba se bi ena me ya ma oba se ya bi ese ena me ya ma be we me de ma cameraman mamba se me chante tumi ni kita we kita o na enye kwanchan de bia na ya den ade papa wiase no ye wa ade papa wo na ye obone wo ena me de kan ka cho se me de red nut mi tumi no de we say ade bia no bonyo no ye den e bata ho wa wodi wonim kwa wonim say ade bia ye den bonyo no bata ho enti wa fa me number no di mi ho adanse e chiri obi say ya wo na say e den e ka na ame no enti wu siesie tu anamo ne bra ade be chin frame say na red nut lord me nam kwan so a me ye den eba na me no me obi a me transfer akon be say die maba ese mi twa be 2 years bende me ame no ka say e de bia mo nipa dodo a me hwe enti we ready frame
ebi echina na obeba friend say na opanyini echina meba ntinu fa me che echina fo no na me fa won kan wa wo me wo hwe me no nde me ko di mu adanse fa me number egu ono me number na ne gu ono no numbers ni nyina na the same last numbers nko na change ni nyina the same number o friend me ana me fa call me ana ba beto me bye bye na me ho chere ba de ni mu bia na me ho chere ene nya ko pa do me hu na na me ba ni che na kra bo bi bia ta any problem ya nti ya ni mutu ya no ho ti mi na sa no ma ni ko on peke no wo mra na kra he what you chira he se ni ma me se ni wa se ni wa ye se wo hu so a se bra na na ho no ba to me ka ti a chira wo ba to me ka ni problem